नमस्कार। रवींद्र जयंती उपलक्षे आमी रवींद्रनाथ ठाकुरेर लेखा धूला मंदिर कविताटी आबृत्ति करे शोनाচ্ছি। धूला मंदिर रवींद्रनाथ ठाकुर। भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े रुद्धद्वारे देवालयेर कोणे केन आछिस ओरे अंधकारे लुकिए आपन मने काहारे तुई पूजित संग नयन मेले देख देखी तुई चे देवता नाई घरे तिनी गेছেন जेथाय माटी भेटे करছে চাষা চাষ পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে 12 মাস রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে কারি মতন সুচি বসন ছাড়ি আইরে ধুলার পরে মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি মুক্তি কোথায় আছে আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন করে বাঁধা সবার কাছে রেখরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলা বলি কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে কর্ম করুক ঝরে। নমস্কার।